الحمد لله رب العالمين ناصر عباده المؤمنين ومذل الطغاة والمتجبرين ولو بعد حين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا لإعلاء الدين ومن جاهد جهاده إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم আজিয়া নয়া বছরের 1 তারিখ 1 মাস 2026 আই অনারার বাই শেখ বুরহান ফুরা রোহিঙ্গা কওমর মুন্তি কিছু জরুরি হতালের হাজরি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু सबसे पहला अल्लाह सुब्हानहु व तआलार बेइंतहा शुक्रिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मीरे 2016 तिलती 2026 পর্যন্ত রোহিঙ্গা কওমের আজাদিল্লাহ রোহিঙ্গা কওমের আমানাল্লাহ কায়েম রাখিয়ে দিয়ানোর পরে মেহনত মুশকিল তকলিফ আর ইমতিহানের বাদে अरकान रोहिंग्या सल्वेशन आर्मीरे हमर वरे कायम रखी दियानर वरे अल्लाह सुब्हानहु व तआलार बेइंतहा शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह आर मोर पुरा रोहिंग्या कौमतु यान बुझिलो आफरिब आर अमीर पुरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी इबर नियत अल्लाह लेरे यान पक्का शिल्ले निजर खुशिर जिंदगी रे कुर्बान करी अरकानर जमीन मत गलियारे रोहिंग्यार नौजवान कलर फुआरे ताकियारे दुख कष्ट मेहनत रे बदश गरियारे निजर आराम बियारामरे कुर्बानी दियारे रोहिंग्या कौमरे इत्तेफाक और इत्तेहाद गरी रोहिंग्या कौमर आजादी रे हासिल करी बल्ला रोहिंग्या कौमर शांति रे कायम करी बल्ला अल्लाह लोई वादम मदे पक्का शील अरिंदिल्ला फुरा रोहिंग्या कौम लेरे वादा गज्जिल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला इबार बेशा बेशी शुक्रिया अल्लाह ताला आर अमीर पुरा रोहिंग्या कौमर लीडर जनाब अबू अम्मर जुनूनी रे